Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel, Lailani English School channel. Don't forget to subscribe Les channel. Well, in this occasion, Miss Lani will share the information about how to deliver good storytelling. Jadi di sini Miss Lani akan membagikan informasi, tips dan trik bagaimana cara menyampaikan storytelling yang baik. Oke? First, pertama, pemilihan bahasa. Jadi sebelum kita menyampaikan storytelling, sudah pasti kita membaca dulu ceritanya, kita pahami dulu ceritanya. Jadi untuk menceritakan ulang dari apa yang kita dapatkan tadi, kita harus memilih kosakata yang mudah kita ingat, yang mudah kita ucapkan, dan yang mudah dan familiar bagi orang lain dengar. Mungkin bagian terbiasa berbicara bahasa Inggris, nonton film sudah biasa, atau membaca cerita sudah biasa, mendengarkan cerita sudah biasa. Tapi untuk orang awam, orang biasa, untuk memahami storytelling yang kita sampaikan itu agak sulit. Makanya kita pilih kosakata yang sudah familiar, yang biasa didengar. Kedua, eye contact, jadi kontak mata. Jadi untuk menyampaikan storytelling yang baik, kita harus melihat pada audiens. Jadi dengan siapa kita bercerita, kita harus tatap. Jadi kita bercerita dengan orang, atau misalnya dengan kamera, berarti kamera yang dilihat. Kalau ada penonton, berarti audiensnya yang dilihat, ya. For example, once upon a time in area South Sumatra, there was a kingdom led by a king. Jadi kita harus lihat tatap penontonnya ke depan. Jadi jangan melihat kemana-mana. Once upon a time, itu yang salah, ya. Jadi kita harus fokus eye contact kepada audience. Yang ketiga, intonation atau nada bicara. Jadi saat kita bercerita, nada bicara kita harus disesuaikan. Bagaimana kita marah, mungkin ada kita tinggi. Bagaimana kita sedih, mungkin ada kita rendah, gitu, ya. For example, okay, let's focus the intonation. Misalnya kalian kehilangan uang, bagaimana misal nada bicaranya? Oh my god, I lost my money. Tuh. Jadi gunakan intonasi yang sesuai, ya. Misalnya kita ketemu sama si pencuri uangnya. Hey, why you steal my money? Give me back my money. Oke, itu kan penekanan, berarti menggunakan nada yang tinggi dan marah kepada si pencuri uang. Yang keempat adalah ekspresi, expression atau mimik muka. Jadi untuk bercerita, tadi selain dari intonasi, penekanan dari nada bicara, tinggi rendahnya nada bicara, kita juga penting untuk menggunakan expression, ya. Oke, for example, the last example tadi, contoh terakhir saya bilang kita bagaimana intonasi saat kita bingung kehilangan uang, saat kita sedih kehilangan uang. Terus bagaimana intonasi saat kita ketemu sama si pencurinya, pasti marah, intonasinya bagaimana. Sekarang ekspresinya, kita fokus on expression. Oke? Oh my god, I lost my money. Oke, itu kan sedih, ya. Oke, bagaimana kita tunjukkan mimik muka kita, expression kita saat kita bingung, sedih, kehilangan uang, gitu. Oke, selanjutnya saat kita ketemu dengan si pencurinya. Hey, why you steal my money? Give me back my money. Oke, itu kan ekspresi marah, tuh. Oke, yang kelima. Yang kelima adalah gesture atau body language. Bahasa tubuh kita harus sesuai dengan karakter yang kita perankan, yang kita sampaikan tadi. Misalnya perannya jadi anak-anak, pastikan harus jadi anak-anak. Gimana gesture gerakan tubuh anak-anak? Atau jadi kakek-kakek atau nenek-nenek juga bagaimana? Misalnya tubuhnya membungkuk. Yang keenam adalah blocking, juga movement.
Jadi bagaimana perpindahan tempat atau pergerakan kita saat memainkan satu karakter berpindah ke karakter yang lain. Jadi misalnya karakter ini adalah karakter seorang pangeran, prince. Dia posisinya di sini. Di sini ya. Jangan seperti ini ya, jangan seperti ini. Jadi agak serong kiri, serong kanan. Jadi kan kita bisa melihat ke depan. Ya. Misalnya jadi prince dia di sini, kemudian jadi princess dia di sini, ya. Dan pergerakannya juga jangan terlalu jauh. Oke? Tadi action yang saya lakukan sebelumnya, seorang pangeran melamar seorang tuan putri. Ya. Princess, would you be my love? Will you marry me? Of course, I want, my prince, but you must get blessing from my father. Oke, seperti itu ya. Jadi jadi pangerannya di sini, kemudian kakinya bergeser satu langkah dan menghadap ke serong kiri. Jadi dari serong kanan tadi bergantian karakter ke serong kiri. Okay. Well guys, now let's check the review. Okay. Kita akan mereview apa saja yang dilakukan untuk menjadi storyteller yang baik, atau how to deliver good storytelling. Okay, pertama, language choices, bahasa yang digunakan, pemilihan bahasa yang mudah diingat dan familiar didengar. Oke, yang kedua, eye contact, ya, eye contact terhadap penonton atau orang-orang yang menonton kita bercerita, ya, orang-orang yang menonton kita saat kita menyampaikan storytelling. Oke, yang ketiga, intonation. Intonation itu adalah tinggi rendahnya nada suara, penekanan nada suara saat kita menyampaikan cerita. Expression, jadi mimik muka, ya, mimik muka kita harus sesuai dengan intonasi, ya, saat kita menyampaikan cerita. Oke, selain expression, gesture atau body language, bagaimana jadi nenek-nenek, bagaimana jadi anak kecil, bagaimana jadi tuan putri, bagaimana jadi pangeran. Jadi harus disesuaikan gesturnya tadi. Oke, yang terakhir adalah blocking and movement, ya. Jadi satu karakter berpindah ke karakter yang lain, ya. Perpindahannya cukup satu langkah saja, jangan terlalu jauh. Oke, sudah paham kan semuanya cara menyampaikan storytelling yang baik? Oke, setelah ini Miss Lani akan memberikan kamu video storytelling dari siswa Miss Lani yang bernama Siti Murtini. Jadi Miss Lani mengajar di SMK Negeri 1 Bayulincir dan mengirimkan beberapa siswa untuk storytelling. Ada 2 orang siswa dan dua-duanya menang semua. Itu nanti kalian akan menyaksikan Siti Murtini yang akan menyampaikan storytellingnya tentang Pulau Kemarau, legenda dari Sumatera Selatan. Ya, thank you for attention. I hope this video be useful for you all. So sorry for my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hello, good morning everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Murtini. I'm from SMK Negeri 1 Bayulincir, Mubas Regency, South Sumatra. Because I'm from South Sumatra, I will deliver storytelling. And title is Pulau Kemarau. Here the story goes to. Once upon a time, there was a kingdom in the area of South Sumatra led by a king. A king had a very beautiful daughter named Siti Fatimah. She had a good manner. Many young men fell in love with her.
However, they dared not approach her because the king wanted his daughter to marry a rich man. Then a prince of China named Tan Bun An come to the kingdom to talk about the truth of the two kingdoms. The king wanted to collaborate with Tan Bun An, his making deal. He decided to stay in South Sumatra for several months. One day, when Tan Bun An in the village, he met Princess Siti Fatima and instantly in love with Siti Fatima. Princess, would you be my love? Will you marry me? Of course, I want, but you must ask the blessing of the king. After a few months, Tan Bun An asked for his daughter. Your Majesty, I want to marry you, Princess Siti Fatima. You may marry her if you pay me the bride price. What is the bride price, Your Majesty? Bring me 9 jars full of gold. After the jars are in my village. Tan Bun An sent the letter to China kingdom. He won. His parents sent 9 jars full of gold. A few months later, the ship from China carrying the bride price arrived. Tan Bun An and Siti Fatima went to the Musi River to welcome the ship. Tan Bun An was shocked, angry at his father. He opened the cover of all the other jars, saying the same root and vegetable to touch them to the water. However, when they threw the last jar, the jar crushed. Pieces of gold hidden under the root and vegetable were revealed. Tan Bun An was shocked. In fact, the root and vegetable offered the pieces of gold to hide them pirates. Realizing his mistake, Tan Bun An quickly jumped into the sea to retrieve the jar. Siti Fatima was the whole incident. He wished anxiously Tan Bun An to come out of the water, but he didn't appear. Prince Tan Bun An, where are you? Please return safely to me or I'll fall in the river. Please, princess, don't. I must, my man. If I don't come back, someday they'll watch me lying in the middle in the river at what be known as our grave. Then she jumped into the water and never come back. The next day, in the middle, in the Musi River, land appeared, rising higher and higher, larger and wider, until become Kemarau Island. It was named Kemarau Island because it was never drowned by river even when the water overflowed. Okay, that's all my storytelling. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.